Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya, pamaranga jamunga wati manase kiliru tandiri, ni wati manasenya, danza koroni wati manase kiliru tandiri, o wati manasenya, koferaba wati manase kiliru tandiri, ni wati manasenya, parigolo nyana wati manase kiliru tandiri, wakiliru minibanya, ko wade la meriki miniban kuna kuni tenyana bo. Kiliru miniban. Radio Clédou miniba kuna polinde yana bo. Lanche goy sababu mankanye no fudu sere njara sa alnere kunte faka bod kanan kabon fudu sere roina c'était nyiri dron karimi na fudu sere na karimi juma nana na demba foli la ya sana ngoroba yango ni yankadi sa pop alinte faka na magotu ite min kala ma wet le flora tege note na fora ke kesigi ite so eke do kun kelenge wal ma kakalo kelenge man eta ro ko dafela nun kadni ya ide eta ro ko yorote ba mako bo eta kala Allah afuto nu flenye sa anga demba foli yoroni afuto la je wote mense na ani ejoni ne nunu bebe seneke am so be chesiri kala wa am so chete ne na so bola o ni ay an chewdi ka nga fo nga kadi ete be ko usigile no usigile me je au gene chewla ni kan te ma chewte si so sana ngoro ma korea sana ngoro ma korea muso be na songo bo muso de be na songo chew de babo muso de be bolu de be che antara nga konyola muso de be jagoke konyokera muso de be jagoke muso de be tlaka seneke wa lu de be na songo fena muso ko ne be seneke ma ba o ma de me chew be na songo dide ne bora na songo boli ne ratara dugu do la maro adugu be dumbiay ga udumbiya la ko be na songo boka be kam min fina de ne de wasu ngu wasu me dam ne nodi ko sense na o mo sense na donc dumbiya ka che ya ni samakeu dumbiya ni samakeu olu de kere ka wole se bu ka afabi ngamena min fina ni ma fo le se bu no sana ngoro ba de wole se bu ni sana ngoro be be nyona wanja nyona ubeta abete abete anere tato ali konyo ina ne afenye na ngale ka passer du mama songa passer ntadi demba wari fenangi ka di masonga di ntadi ayedum balma de ka konyo do i cousin de ka konyo do edum sake ise mola cousin de do mo tiza ta ingoro ko ne beta ede kama ne kama te ne te ta konyo ina ay ikme ininga ne bu soro ede fe ko mbrange yi ikme se ka yininga ne te demba yiwa akme se ka yininga nguyero nyonge kane wele kanga konyo datifo ikme se ka yininga ne be yininga mulila ko itato eni ko ne ka bolo ma fra yininga an ko men ko blasra an ko nyongom blasra ne ra kunte nan sare la parce ne atiku I daji gidele ka atiku momso imay atenguni o de be bede nenga momso mo le tele tukuni koy min tiku mo le to law atekunde ne ka foi to la ne dew yenga dépenser be régler voilà ne wole téléphone na ne kakani musaka ya bedi nyenga bazari si do sokoma ka doro metal voilà wula fe ka nga bazari si do ka doro metal ni ne kadni nga demba foli wari nya di alhamdulillah mfasa dara nye wa mugane ke mbarasiye a doro se dumbuya a foi dengele maboyiki wanye sigi kenenga foka ta ko ba ne basokona mamalo ngo ne odon wanti malo fene mbo finyana ne jigitika koy wole se bu muso da ni sarangoro muso da mamso ni yaye o temalu de u joli femi kokoro u joli cheni gele anyi u joli cheni gele anyi ka chew kokoro madu ne ebe se ko kuma fo ya me I dokoke de be chien so nte ne jora ni dokoke ne dokoke kokoro madu fa ka se ka du soro ba ko ya ngansi ka kono bi muna edun geni ni na nigi sisa ne o se bi e bo fo ne bi nte ni dokoke kumbe o kumbo chien tiki ya sisa ne te bela sa ne te kuma chama fe koy awo konyo bana ne na kana foli de blaya ne woto cliff lake mi taxi tiki binan kumbe wula kana da cliff la ma sankelen ke
nga jamana nyama jene burange nyele na mbura klio na mita sebela o bebe o fa uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mama duna setanege ka fe folo biya le ko mbado ale mu fo so ngale o makumana mamso ni watina do ko indamne na ikado ko anye alakira sinema baye anya aleka bangini usu nyenemaya mamso cheba membebi ni au conseil islamique kotiki babulu président du haut conseil islamique Chérif Ousmane Madani Aïdara ina fola dala ale asu nyenemaya stade du 26 mars la mamso akara jamakoi ina fola dala kola nga mi no tora ma hakila Chérifu ka kuma nuna mamso ayira kafo anga jamana fambe mi wajulu kala yewo munu ne olu ye juma seli o kutuba karambaw ye ko bela jelenke kuma lafia ani jamana deun doni da kelen fe ka bo da kelen fe la samamso maulud msamba flantan ani kononton a mamso bela jelen kuma na ne kan yera sago kuma kunti fédération ansardine anga jamana tola ani Chérif Ousmane Madani Aïdara tola ani ale de au conseil islamique kotigi banye dine kulu anga jamana kono dinakulu la bele ale de onye mo baye wala sa lafia ani kelenya anga jamana kono ala kelempe de bise ko la di mali mabi mali ba ka gele ya kono la ala kelempe de bise ka mali boni gele ya kono manso Chérifu ka kumala ni ala du ko ka ba awdeme manso ataw deme fo awdine na anga ni yake kelenyi manso ako malien ay farafrali dabla ay juwa dabla ni wona ay hakina ko kelenyi ay ngani ya ko kelenyi aya ira ka fo a islamé bela jelen wele bela jelen o ke anga armée deme o ya ka wele ma da fulay non so ko deme folo ale min ba fola ko deme folo be boale la a don du seje ako ay million tambla kata armée deme na ako islamé be ki joro la ni kelena armée ni deme kaka non so me la kana fenfena be ame haglistiki fenfena bi jamana dangum bela jelen kolosilembe ala ni armée sababu manso luni de kaka o be bina kele yoro la minge manso ko be ka bi on de yi o be jogena kele yoro la min manso bela jelen on de kosandu o la en fait que ado yi manso akmana tabam ke fanga kwa munu be barala en fait France ka kele bolofra jansen to maka kele bolofra en bela jele ako olu tara le feye aye winginga o dala kana ko na kunye munye ko na kun flatin on nana dɔwɛrɛ on nana kana an kanga aw ka jamana ani bamanciw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kana kɛ mamso konga ko an ka lajɛ kɛ bin kɛra an ka armée maw kan san joli siɲɛ joli maa joli tora la hali sini indeli min na an bɔ olu kasi la nunu ɲana u jɔlen nunu tulo ɲana u tuloma jɔlen mamso ma se k'u kanga anw ni binganikɛla ninnu ɲɔgɔn cɛ a dun se b'u ye Chérifu ka kuma la hali ni limɔgɔ wulila n'a sɔrɔ ŋaniya ye kelen ye u bɛ a pantɔ lajɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na ne buramuso ko n'o don munna an ka faamaw ale ye yan ɲini an ka jamana den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la faamaw fɛ n'u ni ministre cɛbaw bɛ sigi ko kunna tuguni Mali dɛmɛni kuma la k'a kana kɛ makɔnɔni ye k'a fɔ i b'u kanga anw ni kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ binganikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fana kɛ mugu ani kisɛ cibagaw ye Chérifu ye nin kuma fɔ wala samramso mi Chérifu ka kuma yɛrɛ a ko yuruku jamana si ti to yuruku boloma mamso ka hɛrɛ sɔrɔ a ko yuruku filɛ nin ye ma kelen kɛ maa ba yirika siɲɛyɔrɔ dun mamso jamana bɔkiya tɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ o ko a ka duwawu bɛ an ka sariyatigiw ye faamaw ye minnu ni olu ni kan ko ye bi ka yuruku kɛlɛ an fɛ yan fɛn ye dunko juguya kɛ mamso si kana bɔ kuma ye nin ye dɛ Seri Konate de kuma fɔ komba Mamadu Dumbe ala ka ɲa ka dama jamana ala ka ɲama jɔ ala ka Mali ba in bɔ a la an bɛ taa ni kunnafoni tɔ ye sa le progrès ale b'an bolo kɔrɔ ale fana kumara mun ka sɔn mamto le progrès kumana ko a tɛ babaliba aw tɛ cɛ to sa a kɛ ɲɛnakili dɔɔni o ye cɛ jɔn ye burange babaliba ko aw tɛ a to sa a kɛ ɲɛnakili dɔɔni mamso min ye dugubilangalonw ye k'a da mɔgɔ la ka tila k'i ye olu bolo e nɔfɛ ma o e yɛrɛ kun i ka kɔlɛ ani sigiɲɔgɔn ani teriw baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw danaya bɛ ni maa minnu cɛ k'i mankutu tiɲɛ buramuso ka sɔrɔ kisɛ tɛ jabala mun bɛ ka kɛ bi ka ɲɛsin babaliba ma buramuso ko tɛ cɛ to sa a ka yɛrɛ lafiya a ye baara kɛ BMS kɔnɔ k'o kunnawoloba in sɔrɔ ale de y'o ɲɛmɔgɔya kɛ ka BMS yɛrɛ a tantan wuli a yera kɛnɛ kan
BMC fene ali a accès kunama la ka baylema ka ani BHM kolu fara ɲɔgɔn kan o kunna jaba babaliba de ni bela se ɲɔgɔn ma wala sa muhamso ko o kana ɲini ka maa min ni a ye ladiriya baara kɛ ka se bi ma o tale lasigile la ka b'o manɔgɔ maa min ni a y'a ka ɲɛnamaya fan bɛɛ lajɛlen a y'i yɛrɛ di baara ma muhamso fo ka a tɔgɔ sɔrɔ muhamso fagala kɛ joli joli o kɔnɔna la a sera ka wari baara yɔrɔ dɔ min ni danaya ba o kan bi Mali yɛrɛ kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mamutu Babaliba Koya ye cɛba min ni yawa jankabu cɛbaw bɛɛ lajɛlen bɛ i kali ni min tɔgɔ ye jɔn de bɛ fɛ ka Babaliba sama ka taa n'a ye malo kɛnɛ kan mun de bɛ nin juguyaba min ka ɲɛsin faama dɔw ma minnu n'u ma bɔ muso ka mankutu tiɲɛ mun de bɛ ŋaniya jumɛn bɛ maaw la nin bɛɛ lajɛlen kɔ muso k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na banque sigiba in banque malienne de solidarité ka tila ka o sigili ka na o talen kɔ a ka kunnaja kɛnɛ kan a b'o kunnaja a b'o da mun na tuma min na ka na yuruguyurugu kuma ta ka ɲɛsin o ma muso o de baara bɛ ka kɛ o la sa mɔgɔ tɛna jɛ n'u ye fan fɛn ni o bɛ se ka kɛ o kɛ fɔ ni cɛba ye min ni banque baara ale ka bolonɔ a kɛra sababu yɛrɛ ye ka yɛlɛmaba don banque baara la ko bi min ye avion ko ye k'a fɔ avion dɛsɛra ka u nana ka na n'u ye ka tila ko olu kɛ dɛsɛ ka baara kɛ anw ye Babaliba a ko daminɛ fo ka taa laban a da foyi t'a la muso nin de kuma koloma yɔrɔ ye sɔgɔmada na progrès ye min fɔ i bonya b'a la ala ka ɲa ka d'a ma ni burankɛ an bɛ taa n'i ka terre renouveau ye ale fana ko cogo di bi dakuruɲɛ kelen kumana a ko Mali yɛrɛ halala fɛnw i n'a fɔ a halala mobiliw ani a halala sow muso Mali yɛrɛ tiɲɛ ko ye wale min ni o kɛlen bɛ ka faamaw fɔ ɲɔgɔn kɔ bi an ka jamana kɔnɔ Mali tiɲɛ ye fɛn min ye n'o ye sobaw ye minnu jɔra ka kɔn bi ɲɛ ani dugukolow ma dɔw bɛ yen minnu ni olu kɛlen bɛ k'i ɲi sigi o kan ngaki n buramuso ka kɛ komi n'a sɔrɔ yɛrɛko don sama 25 rapport min bɔra vérificateur général fɛ muso ko a y'i hakili to nin na kosɛbɛ muso ko n'i ko k'i bɛ fɛn fɔ a la i bɛ fɛn fɔ a la nka i b'a fɔ ka dan i ka hakɛ la wa sɛbɛn foyi tɛ yen min bɛ tali kɛ Mali halala sow n'a caman de bɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ yɛrɛ la suguba cɛmancɛ yɛrɛ la ani bolofara joli bɛ muso bɔ kɛra kalama k'a fɔ maa dɔw filɛ nin ye ka ɲɔrɔki k'olu feereli yɛrɛ da don nafolo min sɔrɔl'o la muso o nafolo o yɛrɛ kun taara ka bɔ a ta yɔrɔ kan hɛrɛ bɛ si a bɛ tile hɛrɛ bɛ si a bɛ tile suguba ko i kɛnɛba mun ye faso ta don muso jɔn ta don tubabuw y'u kɔ don ka fɛn to a bɛɛ lajɛlen donna Mali tiɲɛ kɔnɔna la caman kɛ bitigiw ye bi dɛ caman kɛ bitigiw ye dɔw sangaso sanfɛla ninnu u ye ka caman jɔcogo yɛrɛ ma y'al dɔn u ye ka dɔw ci bi muso k'olu la wuli ko kura a feerela mɔgɔw de ma nafolo yɛrɛ min minɛr'o la muso o nafolo yɛrɛ taara taacogo la mɔgɔ yɛrɛ tɛ tɔgɔ dɔn nin dun baara in bɛɛ daminɛna transition waati de la ka na se bi ma muso a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ députéw fɛnɛ ko u t'u sigi nin ko in kɛrɛfɛ dɛ olu n'a ɲɛɲini cogo cɛɲi yɛrɛ la muso ka taa u bolo da a kisɛ kan nka min bɛ bi ne o de kɔni bɛ ma gan i kamana la so ninnu feerela a feerela minnu ma olu ye nafolo bɛɛ bɔ ka ban u ye so ninnu ci a feerela faso jɔyɔrɔtigiw de ma a feerela faso jɔyɔrɔtigiw de ma muso u y'a dun cogo de la ne bɛ kɛ ala ye ka dɔn hali n'u b'a bila kɛsu kɔnɔ u na dɔɔnin bila kɔnɔ buramuso k'a tɔ dun u m'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛ k'a na wuli k'a na se nin kunuma la muso an bɛ bolo min kan bi hali n'a fɔra ko député ko ka yɔrɔ ninnu segin faso ma a tiɲɛ de don muso k'a feerela ka ban nafolo dunna wa minnu yɛrɛ y'a san olu ye a so ninnu ci k'a bɔgɔ bɛɛ cɛ ka bɔ yen muso ka so kura wuli a kɔrɔma ninnu la kuma ye nin ye sugu cɛmancɛ la olu ta ye wariko dan ye sa muso éducateur de y'a fɔ tiɲɛ na an ka jamana ye an bɛ balo Mamadu ala ka ɲa ka d'a ma nouvelle horizon ale ko cogo di nouvelle horizon kumana muso ni waati na nouvelle horizon kumana a y'a yira k'a fɔ maa minnu n'olu taamana u ye nin kuma fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ko k'a kɛ taama ye ka ɲɛsin armée ma an ka dɛmɛ muso taama ye a dabɔkun y'o ye muso nka taamadenw minnu y'a ko labɛn muso k'a dɔw ala ye u porokoto dɛ ala ye u porokoto taama in senfɛ taama in dabɔra min kama maa ko wɛrɛ bɔra taama in la min ni taama labɛnbaw ma min u kun ma min boloda o dun ye saraŋanali kɛ dɛ muso olu ko a ye na an kɛ a kɛ dɛmɛ ye taama min ne basigi taama don
ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka armée ma u k'a dɔn ka fɔ jamanadenw n'u bɛɛ kuntilenna kelen na an fɛ ko y'u fɛ ko ye wa an hunanfan ye hunanfan ye nka ne baramuso kuma wɛrɛ bɔra a la k'a sɔrɔ labɛnbaw ma min fɔ u dun ye nin kuma in fɔ k'i sinsin a kan kosɛbɛ muramuso ko maa si kana ko porokotolen kuma fɔ i kana ko wɛrɛ kɛ min n'o ma f'i ɲɛna an nakun ye armée dɛmɛni de ye muramuso nka maaw taara a kuma daminɛ tuguni k'u to kɛnɛ kan dɔw b'a fɔ la min kɛ an ka armée aw dɛmɛni o ŋaniya bɛ anw na an na sa aw nɔfɛ an na an bolola hɛrɛ bɔ k'a don aw ka lahalaw la muramuso dɔw y'i to o kuma la a ko MINUSMA MINUSMA ala kɛ MINUSMA ta tiɲɛ a b'a la MINUSMA ala kɛ faransi ta tiɲɛ faransi kɛ bi muramuso fanga fɛn fɛn nalen bɛ an dɛmɛ u ye lagosi kuma k'a kɛ komi n'a sɔrɔ nakun yɛrɛ n'o ye armée ko ye muramuso ka kun wɛrɛ ɲini nakun in na minnu ye ko labɛnbaw ye a kana porokoto u bolo olu ye u sen don k'u bolo don ka mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na olu n'u o tuma min na u bɛ hakili yira ɲɔgɔn na maa dɔw murutira u bolo ka fɔ aw ta ɲɛ a yɔrɔ jumɛn ye an ka armée ye ka sa ninnu sigilen ka anw lajɛ a kun ninnu ne ninnu kun farala anw kan an kun tɛ se nin kunnama ma aw bɛ tila tuguni o kɛnɛ kelen kan k'an kana lagosi lase olu ma k'an kɛ tɛmɛ ko kɛrɛfɛ nɔnso ala ni finitigiw sababu n'o tɛ ko labɛnbaw u kunna k'u sɔrɔ dɛ ne ka kuma tɛ sɔgɔmada in na an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ buramuso ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ ɲɛlen ala ka jamana ɲɛmajɔ ami an bɛ taa ni jumɛn info matin ale ko cogo di info matin kuma na buramuso ɲalen kuma fila b'a kɔnɔ a bɛɛ ye kuma telimanw de ye a ko jamana cɛmancɛ yɛrɛ la an ka armée mɔgɔw ni kisɛ ci min ni o dayira mɔgɔ wɛrɛ kelen k'o dayiru la buramuso ala nana n'a ka na ye kɔna banbanciw wulila ka don banw kan o donna maaw kan kokura juma tɛmɛnen novembre kalo tile 8 sama 219 a kɛra safo masurunya yɛrɛ la mɔmuso terroriste ninnu u nana moto de la wa poste min bɛ gendarme tɔgɔ la u ye mugu ni kisɛ ci ta ka ɲɛsin olu de ma mɔmuso kabini kunkan bɔra kunkan fɔlɔ a fɔ o bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn cɛba minnu filɛ nin ye n'o ye garde nationale ye mɔmuso fɛnɛ mugu ni kisɛ b'u bolo u fana ye mugu ni kisɛ wuli terroriste ninnu a goyar'u la muramuso u y'u senfa biribiribiri ka taa nka u ka taali kɔ ani mugu ni kisɛ ci falenfalenni ninnu ni an ka armée cɛ kɛra sababu yɛrɛ civil cɛ fila muramuso olu tora la maa fila olu joginna gendarme kelen yɛrɛ bɛ joginta ninnu fɛ gendarme ka mobili kelen u y'o jeni k'o bantan maa minnu joginna muramuso u y'olu cɛ a nɔgɔni yɛrɛ la ka taa n'u ye Sévaré susere Atlantique la ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la n'u bɛ Somina Dolo tɔgɔ la ala ka hinɛ la muso mugu ni kisɛ ci min daminɛna minuit an ka armée mugu ni kisɛ ci bannen kɔ u ye munumunu salo daminɛ kɔna dugu a n'a lamunu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bamanci ninnu ye lɛ u bɛ se ka tɛgɛ kɛ dɔw kan ne nin ye nin kuma in ye lakana kuma fana bɛ yan tuguni mamuso an ka jamana lakanali yɛrɛ ma faransi filɛ nin ye min ka i bolo fa k'a ton école nationale de police faransi ye sigili dɔ kɛ yen nɔ k'a ka ciden dɔw ci juma tɛmɛnen ka na min ye moto 20 bɔɲɔnko ye moto bolila 20 polisiw bɛ motoba minnu boli ka na olu kalan o gundo la mamuso ani gendarme cɛ fila moto minnu bɛ munumunu salo kɛ jamanadenw nɔfɛ taama la ka da kan muramuso mobili tɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u kan ka moti lamunu dɛ ayi ni Bamakɔ kɔnɔna in minɛ ani faama minnu bɛ yen ni olu nana olu bɛ se ka olu nɔfɛ taama kɛ cogo min na u bilasira dɔ bɛ bila u ɲɛ dɔ bɛ don kɛrɛ la motoba ninnu na ka sira bɔ u ɲɛ u bɛ se ka teliya cogo min na o motoba ninnu faransi de y'a di ka tila k'a bolicogo yɛrɛ yira an ka sɔrɔsiw la an ka gendarmew na ani an ka polisiw la ne baramuso a kɛnɛ ka ɲi cɛ fila bɛ yen minnu ne y'olu de formateurs ye minnu ka cɛsiri barika bonyana kosɛbɛ ci wɛrɛ dir'u ma baramuso k'u laja k'a yir'ula k'a fɔ hali n'a sɔrɔ aw nana aw yɛrɛ ko la ka d'a kan faransi de y'aw ci anw nisɔndiyara n'a ka baara kɛcogo ye aw ni lajali ka kan informateur de y'a fɔ a kan ka moti lamunu lakanabaw la dɛ n tɛ yen fanfɛla gɛlɛyalen bɛ burankɛ ala k'a ɲa ka d'an ma le malien Mahamadu ale fana ye mun fɔ sɔgɔmada ye malien kumana mamuso ni waati na commune 3 u ko olu na wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin maire min n'o ye Bamakɔ maire kɔrɔba ye Adama Sangare min bɛ bolola nin waati na Adama Sangare bɛ kaso bonba la mamuso bɛɛ lajɛlen commune 3 cɛbaw a bɛɛ lajɛlen wuli kan kɛra anw de ye Adama Sangare ye bɛɛ ko anw de ye Adama Sangare ye a ye Adama Sangare kan hɔrɔnya
ay adama ani mer fɛn fɛn minɛlen don a y'a bɛɛ kan hɔrɔnya ko an tɛ jɛ ni fisamanci ye an tɛ jɛ ni politiki tasarana bere ye Adama Sangare ko a kun ka kan ni minɛlen tɛ c'est faveur miliyari 400 sinon kun nana n'o ye ko bɛna o don Bamakɔ ani a ka yiriba baaraw la ko bɛɛ taara ten suwɛ ali mɔgɔ tɛ tacogo dɔw la ko ka Adama Sangare a kan hɔrɔnya an kun bɛ ni maa min kun bɛ nin kɛnɛ kan i kun bɛ nin ye fini muguw kan ani awa tableau kan taama in a kɛra basiki taama ye maire kɔrɔba a ka kan hɔrɔnyali la Adama Sangare ko u ma fɔ u k'a bila aw ko fɛn t'a nɔ la dɛ ko Adama Sangare kɛ bila ka taa ka baara kɛ nka sariya kɛ to a ka baara la maa min n'o ye Ablaye Jawara ye ne dɔw ko a ma ko Rafa ale de y'a yira k'a fɔ maire Adama Sangare ka cɛsiri ma se ka fɔ ka se a dan na olu ka kuma la ale yɛrɛ ko Adama ninnu ye u taara jama de fɛ ko u ma ta maa si ŋaniya fɛ o jama kelenw de ko ka Adama Sangare bila Mahamadu Jara ale y'a yira k'a fɔ Adama bɛɛ kɛlɛ fɛn fɛn na Maliko kɛlɛ don Bamakɔ ɲɛdan kura sɔrɔli o bolo o kɛlɛ don ko Adama kɛ bila min ye Modibo Jire ne ale de ye dugutigiw commune 3 dugutigiw bɛɛ lajɛlen ɲɛ dɔnyɔrɔ ye olu ka kuma lasela ye ale fana ye nin kuma kelen de fɔ Adama bilali ko la ko u kana Adama ko kɛ politiki ko ye politiki bɛ fɛ ka maa minnu n'olu tɛ ko kunna k'olu la yɛlɛ minnu n'olu cɛsirilen don mamuso ka olu latunu Mahamadu Danbele communicateur traditionnel minnu ye jelilakaw ye ani ɲamakalakaw tɔgɔ la ani Karim Samake n'o ye Adama teri yɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen ye seereyaw fɔ Adama ka bilali la an ka mamuso an bɛ don min na ko in bi Adama kɔni bɛ kaso la kaso bonba la yen mamuso limaniya u ma tila la a ko ko ne ko bɛ juru bɛ sabali la k'ale bɛ yan nka ale bɛ yan kun min kama ale mankan tɛ ka minɛ o la ko bisi kɛra jarati t'ale kɔnɔ kuma in dɛ maliyɛn de y'a fɔ wala ka jamana ɲɛmajɔ ne burange an bɛ taa ni soir de Bamako ale fana ye mun fɔ soir de Bamako kuma na nin waati in na muramuso an bɛ sɛnsɛn na ka taa don belebeleba dɔ la n'o ye rentrée des cours magistrats olu ka doni ye o la sa muramuso nka siga b'a ko la dɛ siga b'a ko la mɔgɔ t'a dɔn ni sigili ni bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn welela ni caman na wele in jaabi muramuso Lolan bɛ sɔn ka fɔ a jatigi kɔ Lolan bɛ sɔn ka fɔ a jatigi kɔ wa mɔgɔ bɛ saya dogo bɔnnakolon dogo man di san 2019 san 2020 rentrée judiciaire n'o bolodalen don nin kalo tile 18 san 2019 muramuso maa minnu bɛ yen kulu 2 min bɛ yen n'o olu bɛ an ka surunnadonikɛlaw tɔgɔ la Samma ani Silima ko rentrée judiciaire min bolodalen don nin kalo tile 18 k'u laban u n'a lagosi k'a lagosi mamuso k'a kun kɛ mun ye olu hakili b'a la mamuso waati dɔ la Cour suprême n'o kotigiya bɛ n'u tapili bolo n'u tapili nin kulu 2 ye grève kɛ doni min kama n'u tapili de ko baara na kɛ maa wɛrɛw fɛ minnu ni u bɛ olu wele u kana ninnu nɔrɔ bila yanni grève kɛ k'a y'olu janfa mamuso mana bɔ yen a weleli min kɛ ni o ye baaraw daminɛ commission d'organisation de min kɛra ne u kun welelen dɔ la k'u y'u hakili lajigin k'a fɔ anw tɛna ye a kɛnɛ kan a hakili lajigin don dɛ anw y'a boloda k'a fɔ ni n'u tapili da bɛ ko o fɛn fɛn na Cour suprême tɔgɔ la a kɛ da la k'a fɔ anw tɛna ye a kɛnɛ kan mamuso nin dun a bɛ n'u tapili ɲɛnama sɔrɔ yen nɔ o de la sa kabini an man tuma la u y'u ka tɔndenw wele k'a fɔ ni Lolan fɔra jigi kɔ k'u kana jɔrɔ o kana k'u ma koba ye k'u b'u ka ŋaniya kɔ ŋaniya min n'a a taara ka bini muramuso bi tɛ kabini hakilila jiginna novembre kalo tile fɔlɔ san 2018 ni o ye k'a fɔ magistrat n'o ye kube tigilamaw ye u na lagosi kɛ kɛnɛ o kɛnɛ n'a kotigiya bɛ n'u tabili bolo ne ka kuma tɛ sɔgɔmada na kuma in ye muramuso o kuma kelen in yɛrɛ la o dantigɛli kɛra ma k'a fɔ an ka denmisɛn 2 bɛ yen minnu ye datigiw ye n'olu bɛ kasobonba la bi mamuso ni olu dɔw minɛra ka octobre kalo tile 31 ka d'a kan san 2 kaso de yiral'u la ne ka ɲi jɔn ma ne ka ɲi Abdul Nyang ma ne ka ɲi jɔn ma ne ka ɲi Buba Fane ma muramuso n ka kuma tɛ yɛlɛma o y'a sɔrɔ i b'i sago la dɛ n'i y'i yɛrɛ ye kaso koko 4 ni ɲɔgɔn cɛ muramuso k'a ye k'a fɔ e ko e sago bɛ jamana in na wa e kɔkɔrɔma donnen don e bɛ sariya sanfɛ
mamuso cɛman cɛ bolo nin denmisɛn fila minnu ni datugu don mamuso k'u ye jɔngala fɔ ka da kan sɛbɛn bila ka taa sigi kube tigɛlamaw ma k'u ka yafa olu ma ko olu filila k'o ma a dabɔ min kama ka a taara se o de ma mamuso y'u ka dalu yira mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ kulu fila min filɛ nin n'o ye lafasa kulu ye an ka sariatigiw tɔgɔ la sam ani sinima mamuso n'u tulo dɔ denmisɛn ninnu ka nin weleli mada in kɔrɔ ne ka kuma tɛ kunnafoni bɛ biladen kan mamuso i bonya b'a la ala ka jamana ɲamajɔ ne burankɛ ɲɛdɛ an b'a saliya bi ni ala ye don wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ e ya nin buramuso ana jɛ ka kunnafoni sara ladiriya la bɛɛ lajɛlen k'i ni yɔrɔ inshallah Dumbuya ajalo